E aí galera, beleza? Tamo de volta. Mais uma vez aqui ativar. E aí? Vamos continuar aqui a terceira parte do Final Fantasy. Vamos ver como é que tá agora. Depois desse tempo aí de história, né? Voltando, peço aqui que se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho. Toda essa parte do YouTube ajuda bastante o canal. Cada vez que vocês curtem, cada vez que vocês comentam, o YouTube entende que o conteúdo está sendo bem produzido e assim a gente consegue elevar e melhorar nossos equipamentos e por aí vai. Então, por hora, vamos lá, vamos ver como é que tá isso aqui. Vamos começar. Tá aqui no mesmo lugar, não parei, deixa eu ver aqui. Isso. Vamos ver quais são as missões que tem aqui. Deixa eu ver aqui se tem mapa. Esse é um novo esconderijo. Olha aqui um monte de coisa. Olha aqui. Otto will want to know what happened in Cosness. I expect he'll be in the mess. Vamos lá. Vamos explorar um pouco o novo esconderijo, né? Olha que preza o cenário. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Olha que legal. Ah, tem uma parada ali, ó. Tá no mapa? Tá. Tem que ver depois como é que chega ali. Cara, tem nem palavra pra dizer o gráfico, velho. Tudo bem, tudo bem. Bora. All operations are suspended until further notice. O Otto tá bravo. There you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Bom, aqui ele falou do... Como Otto, né? Então ele tá usando o nome do Cid, mas aqui ele tem a identidade de Otto. Então bora... Vivian, essa é nova. I trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Foi o Clive que levou todo mundo, ué. Olha, o mapa mudou. Long though Sambrek's dominion over northeastern storm has endured, recent days have seen the blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash.
And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambraquois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline Dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? Foda, grande aula. You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Vou ver aqui o que And que how ela may I tem. assist you today? One would Aqui não vai história, somente as perguntas que fazem. I admit. A far more... My beloved home. Or at least... Dá pra entender se ela é nova ou se ela é velha, né? I do wish our lawsman would... Ainda tá ali. É, tem que ver a situação do reino. My favorite pew. Olha lá, para com Vivian na sala do mapa do esconderijo. Flávio pode saber mais a situação do reino. Para ver aqui. Of course. São as pessoas. Clive. A Jill. O Torgon. O irmão. Os pais. O que ensinou. São os que ajudaram. Ah, chocou. Opa, tem aqui. Ele já é mais velho. O pai morreu, a mãe tá viva. Eles ali deviam estar todo morto também. Ele que é adulto agora. Essa galera devia estar toda morta. É o rei. O titã. Nossa, vai abrir na galera aqui, ó. Aqui é a médica. Mais coisa. Ixi, Maria, olha. Aqui é o Bahamut. As cortesãs. E aqui. Here you are. Aqui. Portal da Fênix. Aqui a Rosária. Aqui. Só o... Olha que interessante o tamanho do mapa. Tamanho do que a gente já fez até agora.
Interessante, interessante. Ah, na verdade já tem bastante coisa também que foi feita, né? Então, Thus ends today's lesson. bora ver. Deixei isso pra depois. Isso é bom no final, que aí tá tudo aberto, habilitado. E aí você consegue ver tudo. Vamos de Everyone seems so happy to see us. bom estar em casa. O bardo. Hither yon dance autumn winds atop the autumn pier. A pedra. Ainda não abriu a última, né? I don't know. Perhaps I Pô, should just... a chata sobreviveu. We won't it? Vamos ver aqui primeiro. The only drawback still. I remember it. You're up. Só as perguntinhas bestas. Go on, then. Ah, tem tudo. Nada de muito interessante, não. Finished, are you? Vamos ver aqui. Dave, you're back. Será que é agora? Pergunta sobre o esconderijo. Terceira. Mesma coisa. I have. Still. What's that for you, dear? Agora a pegada é outra. Posso criar aqui, ó. Com certeza eu vou fazer. No scratches, right? Ainda não consegue reforçar, como eu disse. Ainda não consegue reforçar as armas boas. Anything else? Olha a espada. Da hora. If you told me you could fire a forge without a crystal or a bearer before I came here, I'd O que tem aqui? Ah, olha, tem coisa que ainda que vai habilitar. Bora ver quando é que começa a habilitar outras partes legais. Já peguei tudo. Tem aqui. Ah, tá. Aqui as músicas, né? Have we any more knuckle? E aqui teria a corrida de chocobo. What can I get you, Sid? Oh, Margaret? And it'd be isso é de graça. Well, someone's in a good. Drink up, you lot. The next rap. Ganhando moral com a galera. Oh, keep your mug handy. E próximo é lá no fim. Mas eu acho que será que vai poder entrar ali? Ah, que legal. Oh, o juramento. Pensei que ia poder colocar armas, coisas, tirar esses itens que não tem função nenhuma agora. Does that one have...
aqui. Me intriga. Aqui. Só os livros. Eu acho que o que ele vai tá aqui. Olha lá. É ele. Lawsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Deixa eu entregar aqui o item. No livro que ela mandou pra ele. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Bora, tiozão. Vai ter aqui. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Is there something I might assist you with, Clive? Look around. São as perguntinhas. Why? Deixa tudo certinho aqui. Had you not? I still. And thank goodness they. Será que I aqui don't vai believe ter? you've read this particular chapter before. É, não teve If you história have a question for me, suficiente. I should be happy to answer it. Did you learn everything you needed? Sim, vamos lá. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a stolus. All right, I'll have a look. And then you get some rest. Vamos lá, descansar. What could Gav have thought worthy of a letter? Have you been to the toll? I hear a new ship. É, ele tá sem o olho, né? What does Gav have to say? The Republican army is on the march.
leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. Vamos pra ação But look agora. how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now? Now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. Boas palavras. But Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. Então, e aí? Morreu ou não morreu? he did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. To a world without mother crystals. To Sid. Ah, agora vamos ver como é que vai ser. Ai, tá vivo. Sabia que ele não tinha morrido ali. And so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Ou eles batalhando por coisas diferentes, né? Um querendo salvar o mundo, o outro querendo salvar o que tem no mundo. E ao mesmo tempo salvar o mundo, né? Salvar as pessoas e tal. Só que se esse falhar, não tem o porquê salvar. My apologies, I didn't mean to intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone E missing. eles dois com certeza ainda não ficaram. I'll be in the mess when you've finished. Very well.
Vai falar alguma coisa? Tormenta crescente. If something has happened to Martha, we need to speak with Otto. Coisa pra cá. Tem um baúzinho lá. Atrás da martelo aí. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. Okay. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Ai, todo poderoso. O Cid não voltou. Martha is a survivor. We'll find her. Vamos encontrá-la. Tem outro livro para você? Tem How coisa may I help you today? Study it well, aqui. Clive. Very good. Já aprendi. Onde é que nós vamos? Opa, temos ali uma missão secundária, só um. Não vou olhar a arca agora não. Vamos aqui que nós temos uma missão secundária. Será que ganha alguma coisa do preste? Já estamos numa parte do jogo, mas... Apesar que estamos também por volta do nível 20, não chegando nem o 30 ainda. E itens também estão... Quero ver. Bom, secundário isso aqui. Onde é que tá essas ervas? Vamos ver aqui pelo mapa. Então aqui. O esconderijo basicamente no mesmo lugar. A missão aqui. Mas antes vamos fazer essa secundária. Daqui dá pra ir direto pra lá também. Opa! Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. É. Esqueci. Depois tem que ver as habilidades do... Aí, tá vendo? Não matou. Estão precisando evoluir mais.
Passou? Ah, não passou. I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. Tinha um item aqui, não tinha? Já pegou. Pra gente... Olha, tem coisa nova aqui também. Voltar só pra finalizar essa missão secundária aqui. Ah, falar nisso também tem que dar uma olhada na outra parte do mapa, né? Vai que tem alguma coisa. Pô. Olha. Bom, essa parte de viajar no mapa, por incrível que pareça, facilita. E você não perde tanto tempo. Pronto, entrega os itens. Já mata essa aqui. Então. Esse não gosta do Chocobo, hein? Argo. So your boat has a name. Pronto. Agora acho que passou. Passou em 250. Tá vendo? Chegamos nem a 2000 pontos de vida. Então agora... Só ver aqui. Temos novidade aqui, mas também não tem missão secundária. Por enquanto tá... Ô, Cassandra, esqueci. Vamos lá, pega aqui. Já tá aqui. A gente já pede pra viajar. Já curta o caminho, né? Não tô interessado em batalhar aqui agora. What happened here? Come on. We need to find the others. Primeiro vamos aqui na loja. Anything catch your eye? Claro que eu não vou vender nada, né? $10.000 elixir? Tá, porra. Eu vou pegar um. Thanks very much. Very well. Habilitou novos itens também, então... Let's get you to a physical, shall we? Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got... Essa Marta é sangue no zóio também, né? Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey, sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Vamos lá. E... Cole is right. That was Desceu no a Deora tavern brawl. Bandu. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Eu acho. Uma exposição. E vai ter um...
foi? If those Quanto horses de- touch hair on Martha's head. Oh, kill 'em all. Eu acho que depois que o mapa ele tiver mais amplo, eu acho que vai ter inimigos e coisas, armas, monstros, igual em todo Final Fantasy. Sempre tem uns lugares mais fortes para você evoluir e tal. Olha, tartarugona aqui, ó. Não tinha visto essa ainda. Ó. Ah, tem que bater só na cabeça. Quase 20 mil. Quase 20 mil. Já era tartarugona aqui, ó. Pegou o item. Vamos voltar pra trilha. Vamos matar as mariposas. Aí a batalha devia encerrar assim. Todas. Ah. Oxi. Ah, ele tem magia. Caramba. Quanto a gente vai conseguir agora? É, um pouco menos. Bora, continuar. I was on my way to be happy, minding my own business, when a gang of screaming loons came charging out the garrison and chucked my Bora. stuff all over the Pela água place. acho que não vai. Until I get it all picked up, Só no one's pular. crossing the bridge. If you're going the same way I was, you'd be better off going back by Martha's than round the other side. I was on my way to the abbey, minding my own business, when a gang of screaming loons came charging out the garrison and chucked my stuff all over the place. Until I get it all picked up, no one's crossing the bridge. If you're going the same way I was, you'd be better off going back by Martha's than round the other side. Não acredito nisso. Você tá mandando eu vir pra cá. Fogo. Vambora. Opa, mais um item aqui. Então vamos dar a volta lá pelo outro lado. Tem uma galerinha aqui pra matar. Só uma irmãzinha. Já tá. Isso mesmo, matou. Pronto. Bora, continuar. Deixa eu ver. Pra cá, né? Isso. E
tem aqui? Ah, é o portão. Ok. Esse aqui eu tenho que evoluir, meu. Esse aqui. Mas vou ver quanto é que eu tenho ali na próxima batalha. Up ahead. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? Um magnão fez assim com a mão. That's what happened. The Black Shields. The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials, distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Ixi, a Marta tá quebrada. Bora pegar os dos escudos negros. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one order of shields in Rosaria. They fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. Chocobo aqui, será que batalha? Eu quero pegar um chocobo. Batalha. O raio é mais rápido no ataque à distância. Acabou-se. Tinha item pra cá, hein? Ó, tem uns Arakenid aqui. Vamos acabar com essas Arakenidias. Tem alguma coisa aqui. Baú, nada. Tem nada. Esqueci de olhar a experiência. Vou finalizar esse aqui. Ok, então vamos quase aqui. O que é que temos aqui? Vários novos. Temos 2.500. Dá pra me evoluir essa? Acho que invoca mais coisa, né? O raio aqui, sinceramente. Não vale bem a pena. Mas antes de qualquer coisa... E as habilidades normais.
Esse aqui é muito besta. A do vento. Também seria bom pra substituir aquela que é ruim pra caramba, né? Pegar aqui, tem alguma coisa de 150? Ah, não. Tem. Esse aqui. Pronto. Ho, 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 ho. 4.000. Deixa eu ver aqui. Aquilo ali não tem. Não tem mudança, né? Are we too late? There might still be someone inside. Tomara que o padre esteja vivo, né? O pé virando areia já. Não precisava nem matar. Eles iam morrer. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Sangue no zóio. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Vai todo mundo apanhar aqui, ó. Sangue no zóio. Ficou massa demais, cara. Ficou muito massa. Is that all of them? I think so. Seria interessante se você tivesse também como evoluir ela, né? I didn't see the abbot. He may still be alive. Found her. The abbot. Morreu, padre. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. Por pouco tempo. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. Mano, que revolta do caralho, né? The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her.
Mother to beg his aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive, Falei que não por muito tempo. he's gone. Cadê as porções, hein? Potion. High Potion. Mega Potion. Potion. We've laid the abbot to rest. But the bearers... They didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, Anderson. threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Priorizar. Opa, opa. Vamos lá. Aqui, tá vendo essa parte assim de mapa aberto? Eu já matei todo mundo? Ah, apareceu uns ali. Cadê? Vem cá. Quero experiência. Aqui não vai. Opa. Errei o caminho aqui. Olha, novo. O que é que eu falei sobre inimigos especiais? Ameaças notórias, ó. Interessante. E... Tem que saber onde estão todos esses bichos. Errei o botão de esquiva. Ó. Pra ver aqui como coisa. Ora, não fuja. Não, fuja não. Tombe de raio. Isso não, garoto.
Tem que saber onde estão todos eles, cara. Isso aqui. You didn't see that coming. Que legal. É, então tem uma vantagem você ir pelo mapa. Você vai encontrar. Depois a gente vai caçar esses datórios. Já achamos o primeiro. Tem mais inimigos. Você podia ir pegar o item e trazer pra mim, né? So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. No more. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. E o que é legal? Eu posso pegar o mapa aqui. Já que eu andei essa parte, eu adianto aqui na viagem. E como é bem rápido. Cadê? Best off staying where we are for now, I reckon. Cadê? We've been speaking with the Blood Axes about how best. Found her. We'll return to the hideaway as soon as we've finished our instructions. E ela tá aqui, já tá melhor. No Vai lá one pro balcão. survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? Isso pra não se culpar. You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. Tá atrás da mãe dele agora. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Ó, a Marta fazendo negócios. Vamos dar uma olhadinha aqui no menu. Those poor souls died to give me a chance to say. Quero ver. Mostra aqui o que que é. Eu tinha que. Opa, cadê o diário?
as missões. Opa! Foram feitas. Se eu queria saber o que que era aquilo. Others. Aqui tem missão. Isso. O que que é isso aqui? Antes de sair. I won't let their sacrifice be in vain. Vou dar uma olhadinha aqui. O que que é isso aqui? Esse símbolo é novo também. You there! You handy with that sword of yours? Of course you are. Bet you're up now. You and what? You save white. É uma missão secundária. Good luck. Encontrar um chocobo sendo caçado. Vamos lá. Isso, garoto. That's quite a name for a chocobo. Aqui atrás. Antes de ir no chocobo, vamos ver aqui. Umas porradas. This one. Pronto, só pra pegar o item lá. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Oh. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. E agora, será que vamos pegar o... Pegamos a pena do chocobo branco. Pau. Acabou. Caramba, meu filho. Olha, o amarelinho. Tadinho ali. Você quer um item bom. Vamos encontrar o chocobo do pai dele. These chocobos aren't going down without a fight. Ah, ele tá protegendo os outros, ó. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. All right then. Aham. Cão de caça. Ficou.
Nossa, eu tinha apertado o botão. Aqui, ó. Dessa vez eu não vi. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Ficou atordoado, acabou a brincadeira. Reconheceu. You're safe now. White heart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Uhum. Ambrosia. It is you, Yusufa. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards. And the whole... Thankfully, they did. Well, I'll be. I never stopped. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to... What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Só que ela vai ter que correr assim de lado, né? Tipo. And it seems her pals agree. Is that it? Pronto, eu queria tanto chocobo, agora eu consegui um. Vamos ver se eu consigo usar. Botar uma cela. O tapa-olho foi o melhor, velho. Não faria diferença se não tem mais o olho ali. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She doesn't. Oh, what? Don't you? Essa foi uma missão secundária, mas deu emoção à história. Bem legal isso. That's it. You take care of your flock for now. I'll call you. A cela dele, né? Agora que a gente também vai comprar celas. Chocobo desbloqueado. Aí, garoto. E agora? Como é que a gente faz? Tutorial aqui. Vamos lá. Let's go. Ah, ela já apareceu com dela. Então, vamos agora. Run like the wind. Ah, legal. Legal.
Deixa eu ver o mapa. A gente tem que ver o mapa principal. E não vou sair andando pelo mapa. A parte do Chocobo é legal, velho. Faltava isso. Where's Gav? Cadê o Gav? I hear there's trouble. Bora, contador de história. Ah, Clive! How I've missed that scowl. Where's my report? What, no Tá na kind words taça. for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, Outro cristal. remember how quick the Empire was to Cada occupy the reino Dominion tem um after the cristal fall of pra... Drake's Head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first. Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. É, a pessoa ficou meio apreensiva, hein? 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. O Cid serviu pra alguma coisa, né? Where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rossfield. Rossfield. And you're a Rossfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? É o historiador. Olha, vai abrir coisas novas aqui agora. Quer apostar o quê? As missões. Cada do Otto. Vamos ver aqui na bancada do Otto o que temos. What are we waiting for, indeed? Olha, mais uma missão ali, só uma. Ok, temos um ali. Praticamente temos muita novidade aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui.
Um quarto? É, temos um quarto. I think it's all right to touch Oh, him. Eu. Vamos ver agora aqui. Acho que não tem nenhuma saída pro lado de cá, tem? Ah, aqui. Está alguma coisa lá embaixo? Nossa, lá do outro lado. Ah, aqui. Como eu não tinha vindo pra essa parte aqui. Ó, temos uma outra parte aqui. É, a árvore secundária. It'll be nice big. You hear that, Martel? This tongue here pulls the black from the lake water and renders it. A água. Tem que ir lá de qualquer forma. É do outro lado lá. Engraçado, né? Que aí tem o esconderijo. É um bar. Tem um bar. You two look like. Missão rápida, missão secundária. Então, Martel. Weren't she the girl? Cool. I am. Shit. Others weren't so lucky though. I'll have to pay the... Here for another of my lectures. How may I help you today? Of course. e já tem mais gente aqui, ó. A última. Ah, agora foi, ó. Esse aqui. Curandeira. One must understand one's place in the world. Thus ends lá. today's lesson. Mogli. What's the matter, Nectar? The hunt board. It's where the just because they. Right. The people of that the last thing. Then perhaps I. Vamos ver. Não foi? I don't think so. Tem aqui os caçados. Oh, ah! Os notórios. Ah, isso aqui acho que vai achar fácil. Esse é B, ó.
Já tem ali Rosária e Sambrek. Interessante. Então, já tem mais 2. E não era você. Mas eu já vou perguntar. So. Oh. And see, but he's. You off then? Ela que tem. Oh, Você tem. Clive. Welcome to The patrons, what does... Oh no, I still. Business is busy. Still. Words are. Come to claim your just desserts? Plaque. Ah, é os itens. Tá vendo? Esse aqui. Vou fazer um teste. All yours. Depois a gente tenta fazer esse aqui. Here you are. Ah, não diminui. Não diminui, entendi. Ótimo. All done? Chegar a 100. Eu fiz todos. Tá, cara. Doesn't sound like As anywheres. músicas. A gift from the back. Pronto, já entreguei as maçãs. Opa. Blimey, these take me back. Oh, That's plenty. I'm glad you reckon clock. not so much as a. Well, you can. That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Ixi, tem que ir lá de novo, não creio. That room's as ragged as a goat's leg. I hear there's trouble in Rosaria. I think it's all right to touch him. Tem alguma coisa aqui? I've got ya. So, will it be? Nada, né? Nada. Mas aqui também aqui não tem, ó. Deixa eu ver quantos itens aqui. Se fosse só pra fazer mesmo. Ah, isso aqui eu posso fazer, ó. Eu não tenho nem essa, mas... Ah, esse aqui eu vou fazer de boa. Should last you a good while. Também vou fazer de boa. Not bad, if I do say so myself. Aí eu tenho aqui também. Ah, dá pra fazer de boa. No scratches, right? Should last you a good while. Só pra ter todas Not aqui. bad, if I do say so myself. Esse aqui já não dá. No scratches, right? Should last you a good while. Agora aqui. Vendo? Aqui já dá. Só uma questão mesmo de Yeah, that should do ya. evoluir. You can thank me later. E ver até onde vai. Not my best work, but it'll do. Ensina deu.
can thank me later. My best work, but it'll do. Deixa dourada, mais um. Possível. Deixa dourada. Not bad, if I do say so myself. Ok. Cadê? My best work, but it'll do. Fiz aqui. Yeah, Não I entendi, should do peraí. ya. You can thank me later. Yeah, that should do ya. You can thank Bora me ver later. aqui. Seda de aço. Anything else? Eu não posso entrar. Será que ela tem? Well, don't just stand there gawping. Coin purse weighing you down. Bora fazer essas aqui também. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. É, tem que. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. Sem precisar de It'd better all nada. be here. You'll not find a better price than that. Certeza que são caros. Mas eu vou dar uma olhada deles direitinho. Opa, esse me é interessante. Esse aqui eu vou pegar. It'd better all be here. Primeiro ver o que eu preciso tirar, né? Finished, are you? Think it's all right to touch? Volta aqui. What do you need? So, what it be? Aqui. Yeah, that should do ya. Cadê ela? Poxa. My best work, but it'll do. Ah, o 12 é o máximo aqui. Ah, entendi agora. You can thank me later. Anything else? Ah, vai obrigar a ir pra cá. Não tinha vindo pra esse lugar ainda. Bastante coisa nova. Beleza, né? Vamos ter que colocar isso aqui. Quando equipado, combinação complexas de habilidade podem ser executadas ao simples só com o botão quadrado.
Muito dano se põe 8%, mas... Aumenta ataque em 12. Já vamos trocar esse aqui. E... E da defesa também interessante. Tempo desacelera. Deixa esses aqui. Interessante. Acho que um pouco melhor que aquele outro. Habilidades. 500. Vamos pegar. Isso também é bom. É aquele que ele já tá usando. Essa missãozinha aqui foi chata, hein? Não precisava dar essa volta toda. Encerrava lá. O que daqui eu já... Tá vendo porque a viagem pelo mapa é bom. Eu ganho aqui uma besteirinha. 65, então 80 e pouco, depois 90, né? Mais um nível. Eu que reclamei da missão. Ó, as maçãs vão lá para aposento. Não vou ver agora, né? Mais uma parte do mapa que vai abrir. Acho que ele vai abrir agora em sentido ao reino ali, né? As área meridional. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. Oh. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. Ela deve ter feito a bagaça lá. Your
we'll face it together then. To the end. Come on. Pra ver o que vai ser. Ele ainda vai How ver o far do you tio, think your né? mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Vamos ver se com o Chocobo aqui tem batalha. Ready, girl? Run like the wind. As terras dos Chocobos. Ah, dá pra passar direto. Aqui fica mais da hora, porque dá pra fugir passando direto. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing but loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy Vamos dancing a descobrir. gallows jig like the miller's son? Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What were there, Ainda tem 100 full já legions? foi. 100? I heard it were 1,000. Comerciante. Stranger. There you are. Pra evoluir. Depois dá pra vender item. Very well. Com certeza dá pra gerar uma grana boa. Vou falar com o morador ou demorador? Before one of the boys starts thinking. Word Ah, is, peguei. Port Isolde's closed her doors to hold it. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Tem aqui mais pra. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't
don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. É, tempos de guerra. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. O próximo. Vai pra lá. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Ever since the apothecary, Deixa eu combatar, hein? Echoes. What do you think is waking them? The Mother Crystal's black? I have an idea. This one. Investigar. Mas pra que lado? Cá. Vamos aproveitar e ver como é que tá aqui. Com certeza vai ter uma pedra daquela. Olha, já achei uma coisa ali. Será que é um inimigo? Ai, caramba. More of my mother's men. Olha. Vamos voltar naquela pedra lá e ver o que é aquilo. Será que é uma pedra igual àquela? Dá pra pegar um item. Tá aqui, né? Isso aqui dá pra vender pra caramba, dá pra vender, tem vários aqui que dá pra vender bastante.
aqui? Era esse aqui. Voltar. Vamos lá, doce de leite. Não vai. Interessante. A troca do golpe foi melhor. Seria mais interessante se ele ficasse ali mais ou menos no cenário. Daria pra você pegar e... Na boca, na boca, na boca. You deserve a rest. Já era. Cara, esse é o melhor, a melhor habilidade que dá pra se comprar assim. Cadê? Aqui pro outro lado. Tem uma descida aqui. Tem. Blood, Clive. And still wet. Calma, garoto. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true Proletarian. Over here! Stick! Go, Tor! Stick! This one! Go, Tor! This one! Cadê? Esse. Pronto, já era. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found.
the branded you freed from our camps. They await you in Ordil. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Tem uma pegada aqui, e aí? Vou até lá em cima, né? Já pra história. Depois, gente, eu ainda vou curtir muito, mano. Find something, boy. Death. Tava esperando, mas no meu lugar vivo ou morto, né? Found her. Isso também foi escolha deles. This was my mother's doing. But why? É, eu acho que agora vai ser isso mesmo, cara. Vai ser a mãe, velho. I don't know. I never truly understood her. But this... Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Agora ele ficou com sangue nos olhos. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already vai be ter in nada Port aqui. Isolde. We're approaching Newer Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Back to the stables, Carl. Didn't happen to come by way of Old Hill, did you? Close to Imperial's plan of blackmail for Oh. Calma, garoto, não fiz mais nada. Vamos ver aqui. Please. How am I to sell my wares if they... They're all Rosarian. But this is their home. I'm hungry. You'll find no succor to the south, travellers. Don't go thinking you'll find refuge in the houses outside Port Ora. Isolde. The place is a wretched hide. Tem nada aqui? Tem mapa? Tem.
Vamos na praia, vamos na praia. Ele na praia. Company. São fracos. Não vou batalhar agora não. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. Mas o tio é por parte de pai ou pai de mãe? And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Bora. Let us pass! My children are starving! Have mercy! Voice-ridden dogs they are! You can't ignore us forever! Let us in, or we'll die on your doorstep! Better out there than in here. More than enough for everything! Fuck off. Hang the chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Agora vai porrada ali, viu? Cut you down where you stand. Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Ali pela... Será que é aquela doca na lateral? I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. Cemitério. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Entrar aqui, né? Pode. Ah. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Já achei um baúzinho. Nada de bom. Acho que não vai entrar nos espaços aqui. Not abandoned then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. Nossa, que batalha rápida.
I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. O Sir, não sei o que, como é o nome dele lá, os dois carinha do começo. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. We can speak inside. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. A Jill também tá pra tudo, né, velho? We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. É, agora reforçar aqui as I imagine atividades. this endeavor will require more than just our wits. Ah, de novo. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster.
We'll show them that the fire. Opa, temos aqui uma venda. Allow me to tend to your needs, my lord. É aquele carinha lá. Olha, eu não tenho isso. Vou comprar. Will that be all? Of course, my lord. Mais um aqui. It has been an honor. Vamos, Wade. Vamos, Tell us then, vamos. Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Vamos aqui priorizar a missão. Ok. Eu falei. Agora vamos para a ponte. May the blessing of the Phoenix go with you. Esteja com você How long também. have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village, we tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. Macho, It's been a game of cat and mouse ever since. Todo mundo aparece chocou. Nós temos aqui. Ah, sinto muito. Ah, é o povo. Aí embaixo eu vou passar por cima. Come along now. Bastard to look There they are. On your command, my lord. Vamos lá. Aí ele vai ser. What is it now? I told you! We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! Chama no morreu. Forest area! Fala, Gil. Eu tô com você. Petty revolution ends here. On these our swords we swear. Bloody hell. Batalhinha fácil. Aí, será? Não, ele não vai ser. Ah, não. The Imperials aren't taking any chances.
poderzão aqui já era, meu filho. Não sobra nada. A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. Over here! Over here! Galera. So wait! There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. Ah, pensei que ele já tinha caído. Ah, é, tá. Ele tem vários ataques. Tá usado, hein? Tá usado você, né? Acabou pra você. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it. As we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Cada vez mais ele fica, como é que se diz, tentado a reaver o poder. Ó, 85. Já vai dar pra habilitar. Com mais 15 eu compro aquelas duas outras coisas lá da loja. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience.
especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. É o selo, quer ver? It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Simbora, simbora. Deixa eu ver aqui o tempo. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Quem é o tio? Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! Bugou? You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint in the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. Sempre tem uma louça pra
So you arrived coisas late to one of especiais. her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. Trilha sonora dos Final Fantasy Classic. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. Ela tem coisa ali. Ela tem coisa. A parte do monstro, como ela reagiu ali agora. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill.
I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Uma monstrenga e um monstrão. E ela ainda não usou a Shiva, hein, mano. Quero ver que batalha da hora. Olha, eu tenho... Ah... Aqui é o porto. Ok, vamos lá. Only the founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Olha, Vivian could temos probably uma make an história educated ali guess. que vai ser interessante. Temos uma secundária. Vamos para a secundária aqui. Ó, temos novidade aqui também. Ah, pedra, não vou ver o que é agora. Ainda não habilitei a última parte. Nada. I didn't take you for a scholar, Ivan. Oh, this? It's Valis. I'm out from but the up is what? Isso, aqui eu vou pegar mais 10. Preciso de 15. Fale com o açougueiro. Onde tá ele? Tá por aqui. Tá aqui. Era pra ter entrado no mapa. Ah, já veio pra cá. Tem novidade aqui? Não. Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other. Ah, welcome. Times may be hard, but if you got a... you're listening. Agora... Tem que ir lá embaixo. Stay sharp. After what the Empire did just now. Que a gente... Eu pego o fogo? Não. Not here. Aqui eu já posso. Esse garoto. Ah, vambora. Aqui é rapidão. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Não, é.
Vim pra cá de qualquer forma. Achei. Scorpions. At least I know what I'm up against. Matou todo mundo de uma vez só? Não. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Not any worse, at least. Ah, ok. Vamos voltar direto aqui. Entregue. E 10 pra mão. I did indeed. Já tá pronto. Marvelous. Let's see. What am I supposed to do with this? It's poisonous, surely. You wouldn't be wrong. But that's your unwanted violet. Vamos adiantar aqui, né? Aqui. Tomou uma. Pagou uma. Ah não, fez a comida. Pra comer, se sobreviver eu como também. Sabia. Bora, 10 aqui pro pai. Falta só 5. Vamos naquela missão ali. E aí a gente vê se eu ganho pelo menos esses 5 aí pra poder comprar os dois. E aqui. Olha lá, já tá ali. Vou pegar. Vamos aqui primeiro. Bom, vamos lá. Mais 10. Priorizar ela aqui. E aí eu vou poder comprar os 2 itens dela lá. Vale com Blackthorn. Lá. Será que aí ele vai habilitar outras armas também? O Guerreiro Pingus? That monster's taken quite a liking to Lady. Eu preciso de outra bigorna. Bora, esse aqui eu vou passar rápido. Karen and I, anyway, there, you. All right. I always thought Black. If he's too glad. Você tem que dar cachaça pra ele. Será que você não entendeu? we find a cuirass, give it to Blackthorn, then he works out how to make it and goes back to being his surly old self, right? Karen. Black. You don't know this. É você, velho, chata, entrou na missão. It sounds like going after. Good. Usar o
Onde tá isso? Tá. Tá aqui. Ah. Bom, tem essa facilidade, né, cara? Aí que você vai. Tem tudo no mapa. Tem como se perder. Nossa, até pro Muggle. Olha, temos um novo. O hipogrifo. Depois eu vou achar esses lugares aqui por enquanto. Aqui. Será que eu vou ter que pegar? Já foi. Esse aqui também não tem opção. Vamos usar o quadro. Certo. Ah, tá. Agora eu vou no mapa. O hipogrifo. Tá em Stambrak, Portão Oeste. Temos um Stambrak também. Mirada alumiada. Então na mirada e no portão, né? Vou ver aqui. Tá, um tá por aqui. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. Olha lá. You earned this. Best of luck out there, Sid. Equipamento. Não, né? Mas aqui a gente faz isso. E onde está? Tá por aqui. O principal tá aqui, né? O negócio é achar. Aqui é fraquinho, vamos dar uma experiência. Aqui os inimigos são muito fracos. Achei? Acho que não. Não.
Quero saber, vai também. Esse aqui tem um aqui. Acho que o outro é aqui. Não sei o que. Vamos lá para a lumiada. Pega aqui. Isso aqui é só mesmo pela pouca experiência, mas vale a pena. Apesar que eu tô achando também que vai abrir aquela parte do mapa ali, hein? Ó. Vamos ver isso pra baixo aqui. Tem. Vamos embora. There's no coin to be had in this miserable land. Falar nada demais. O que a gente acha? Olha ali, o que nós temos ali? Ah, tá, não. Vamos lá. Ela não tava. 27 mais forte. This isn't gonna be easy. Ui. Vamos lá. Mil. Ui, ainda pegou. De novo. Nossa. Às vezes o tanto de informação que tem na tela. Mas complica que ajuda. Tá bem. It's over. Só que não é isso que eu tava procurando. Pronto, eu já consigo comprar aquele outro. Mais um nível. É bom. Rest well. I know I will. Não era aqui mesmo.
Mas não era esse que tava no quadro. Ainda não por nada, como eu quero procurar um pouquinho aqui. Porque não era esse que tava lá. Temos aquela outra área lá. Agora temos ali coisa. Ah, mas é o mesmo aqui. Tem um negócio ali. Vamos procurar aqui porque eu acho que, meu, tem coisa. Tem lá embaixo. O que é que nós temos por aqui? Olha, essa parte do mapa aqui tá fechada, né? Aqui é o ninho do dragão. É, não... Ready go? Vamos que eu quero... Opa, tem um negócio ali, ó. O castelo. Lembro de ter vindo aqui. Vamos só dar uma olhadinha aqui pra ver direitinho. Opa! You deserve a rest. Temos uma coisa interessante aqui. É, só um baú. Nada demais. Cadê? Não tem porta? Não abre. Bem, não. Vamos, garoto, cadê você? Run like the wind. Cadê? Vou voltar aqui. Seguir naquela direção ali, que eu acho que é a direção do portão lá, ó. Acho que é isso aí. Acho que é isso mesmo. É. Só que aqui eu tenho que vir pra cá, assim. Cadê? Yeah.
aqui mesmo. Nós temos por aqui. Ó. Safe. Não era pra ter usado essa agora. Ai, mas ainda foi pra aquele. Não tem nada. Não tem uma coisinha, né? Uhum. Não sei se é aquela notória. Vamos dar uma olhada naquela notória para ver se vai ser ela mesmo. Typical nobles. Ah, era essa aqui mesmo. Norte 20. Norte baixar. Ah, tá. Veja, posso comprar? Acho que não. Posso. How may I help you today, Clive? Your benefactors are a generous lot. Ah, cadê de 100? Ah, que filho da mãe. Passou pra 135. Ah, não. É aumentar o renome. E aí vai me dar mais coisas. Vamos ver então. 135. Best of luck out there, Sid. Então vamos aqui. Eu não sei se é esse. Teria que... Bora ver então. Bora ver se vai ser aqui. Deixa eu marcar aqui. Good Vamos day lá. to you. Pra você também. But what about the curse? E acho que aqui pra cima. Ambrosia won't help me here. Isso mesmo. Vamos lá pra cima.
Só posso puxar aqui a saída da... Olha lá, saí. Bora ver, posso. Vou pegar o item. Vamos lá, rapidinho. Aqui o mapa é mais baixo ainda. Não, isso não. Matou. Olha. Experiência do Chocobo. Dragão aqui. Hehe. Tá legal. Depois eu vou ver se negócio de Chocobo eu faço de level. Deixa eu ver se ainda também. Quero saber se é aqui que vai estar o bichão. E... olha, tá aqui. Ah, porção. Ainda bem que precisava. Era uma coisa mais importante. Ah, vira frente, pedra. Don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Mais um obelisco. Açougue. E ele vai ser mais difícil. Fogo nele, fogo nele. Ui! Caramba, chato. Opa!
fogo. É um massacre de botão, viu? Ai, ai, ai. Galera. Batalha boa. Ainda falta mais 10. Is something there, boy? Could that be our man? Are you all right? Tá vendo aqui a missão que tem um indicador redondo, secundária, tipo, indicador redondo não tem tanto valor, mas a que tem a cruz é parte da história, é uma secundária, faz parte da história. Eu vou encerrar essa missão. Hopefully this will sweet. Tira uma coisa aqui. Vamos lá. Depois tem que ver aquele último relatório. O que eu tenho aqui? O portão tá fechado, né? Beleza. Tirar essa proteção. Ah, já vim direto aqui, ó. That monster's taken quite a liking to And with a bit of luck. How'd it go, Clive? Did you... Pronto, finalizando a missão. You're joking. He said he wouldn't teach, but good. Yeah, it turns out that... Now, Clive... Just don't expect me to go turning it. Anyway. Looks like we were. As if there was a better... Thank... Missão concluída. Olha lá. Está escrotado. Então acho que agora ele vai começar a fazer item melhor. Vamos ver aqui. What do you need? So, will it be? Dá pra fazer. Não tem uma def... Porra, 20.
29 de defesa. Voltou aquele Electro ali. And how am I meant to do that then? E gelatinosa. Vou procurar esses itens depois, hein? Anything else? Não dá como fazer nada. Em cima, ver o que foi aqui. Temos uma carta. Headlands wouldn't be half as bad without all the bloody dust. O que veio pra cá? Além da maçã. Ah, é. Bora ver aqui o que tem mais pra lá. Typical nobles. How did we never hear about these guardians of the flame? Oh, I wasn't expecting you back so soon. Posso pegar. All yours. Aqui ainda não. Come again. I may have more for you. Olha, bora ver aqui o que eu tenho. Só tenho esse. Quem? Rosária. Punho rompido. Eu não vou pegar isso aqui agora não. Então, o que é que eu vou fazer? Salvar. Deixa eu ver aqui. Que Rosária, né? Onde tá o punho rompido? Aqui. Ele tá naquele cantinho que eu postoquei. Olha, eu não ia fazer, mas eu vou encerrar por hoje só por aqui. Então, onde é que é aqui? Vamos pra cá. Isso mesmo. E vai ser bem naquele canto lá, cara. Sem... Lá no canto. E já são os inimigos, já são um pouquinho mais fortes. Olha lá. Sabia? Quando tem cantos de mapa assim, sempre tem coisa. Qual? 28 também deve ser. 30? Pô, aí também não, né? Não tenho nem porção pra isso.
Caramba. Ferrou legal, hein? Tô esquivando de acha. Vai, garoto, vai, garoto. Bora, 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 bora. Bora, enche essa energia aí, enche essa energia. Sacanagem. É isso que eu tô falando. Terceira. Eu tava desviando. Ainda morreu. Sabia que ia morrer. Vamos recomeçar do obelisco. Porém, já sei que esse aqui é forte. Vou salvar aqui. Na verdade, eu acho que tem uma loja aqui, não tem? Acho que ela tá aqui, né? Posso vir aqui. Vamos ver se a gente compra porção. Cadê? Vai lá. Anything catch your eye? Thanks very much. Apareceu porção? Quando morre ela volta? Isso aí, vou depois observar isso de novo. Comprar um elixir. Much obliged. Deixar o elixir comprado. That all, is it? Ah, garoto, você tem feito um bom trabalho. A gente volta pra cá. Bora ver se a gente... Ready go? Vamos lá, garoto. Esse mesmo. A gente vai lá. Ixi, até você fazer a pegadinha aí, né? Não quero saber de batalhar com ninguém, não. Vamos direto. You deserve a rest. Eu sabia que ele ia atacar. Esses ataques estão sendo aquele anel automático. Isso, garoto. Isso. Quebra, quebra, quebra. Deixa tonto, deixa tonto. Isso. Pau nele, pau nele, pau nele. $12.000.
Sai. Isso, cadê? Esse que vem também. Isso. Bora. Eu gosto. Pronto, era só isso. Precisava de item de cura. Oh, there aren't any more of them. Vamos lá, com certeza. Ele vai dar mais, né? Mas... que vacilo. Próxima vez já fica esperto. Na hora que batalhar, sempre pegar os itens de cura. Vamos lá, não. Tem mais nada. Acabou. Pô, esse aqui que era o último. Esse aqui era mais difícil. Ou será que é de acordo com o que você vai pegando? Não vai terminar nada. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. Falta 50, né? All done? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos salvar por aqui. Ai. Inventário. Vamos tirar. Agora. Aqui. Os atributos. Aqui, habilidades. Dá pra comprar alguma coisa? Tá. E acho que o quadro vai ficar quase completo, só falta um. Beleza, vai ficar faltando essa. E essas três aqui. Ok. Então, galera, eu vou ficar por aqui, né? Essa é a terceira parte. Espero que vocês tenham gostado. Volto a fazer aquele velho pedido. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu joinha. Isso vai estar ajudando bastante na criação de conteúdo. Comente, né? Se tiver... Agora não, porque eu não vou dar uma parada enquanto não fechar esse jogo. E aí a gente vai ver alguma coisa. Se tiver algum jogo que queiram ver, depois a gente lança aí no comentário alguma coisa interessante. A gente vê se eu consigo por aqui também, né? Mas por enquanto fica assim. Essa é a terceira. Vamos ver se eu consigo fazer a quarta parte amanhã. Se der tudo certo. Se não, a gente vai segurar mais um dia aí. Então, valeu. Tirei aqui.